पापार गुटे पिला दुलु दुलु दुल को दुला तीनटा मार गुटे पिला दुलु दुलु दुल को दुला तीनटा पापार गुटे पिला दुलु दुलु दुल को दुला छटा मार गुटे पिला दुलु दुलु दुल को दुला 12टा बुआर गुटे पिला दुलु दुलु दुल को दुला 5टा बुआर गुटे पिला दर्जन पुरे देला मात्र बोले 6टा बुआर गुटे पिला 6टा मार गुटे पिला আর তার বুয়া মানে এটা তো কেন গোর জনম কলে কেন হাত কেন কান দুলু দুলু দুলকু দুলা দুইটা মার গুটে পিলা হেলে বলরাম আচ্ছা বলরাম জন্ম দেবকীঙ্কর গর্ভরে রহিলে আউ রোহিণীঙ্কর গর্ভরে রহি করে জন্ম গ্রহণ করিଥିଲେ বলরাম দুলু দুলু দুলকু দুলা দুইটা বাপার গুটে পিলা হেলে কি সেটা হেলে দ্বাপর যুগর মহাবলশালী ত্রিপুর বিজয়ী কংস দুর্মিলা দানবর ঔরসরু উগ্রেশনঙ্কর পালন করিথিবারু कंसंगर दुईटा बापा दुलु दुलु दुलकु दुला तीनटा मार गुटे पिला की तीनटा मार के गुटे पिला रे कपिलो दुलु दुलु दुलकु दुला तीनटा मार गुटे पिला हेले जरासंध जेते बेले गोटी राजांकर दुईटा स्त्री थिले तो से माने संतान प्राप्ति रे यज्ञ कला परे गुटे फल के दुई भाग करे दुईटा स्त्री माने जेते बेले खाइ दिछन फाले फाले अंग छुआ माने जन्म हेले तो सेते बेले जेई करी जेते बेले घोर अरण्य रे फिकी दिछन जरा नामक राक्षसी आसी करी सेता गिली दिथिले तांको गर्भरु जेते बेले गिली देला परे जुड़ी गले मंत्र द्वारा सेता के उगले देला परे सेति लगी दुलु दुलु दुलको दुला तीनटा मार गुटे पिला हेले जरासंध जरा नामक राक्षसी जॉइंट करथिले से दुईटा के संधि करथिले बोली जरासंध तांको नाम दुलु दुलु दुलको दुला तीनटा पापार गुटे पिला इटा के बुआ दुलु दुलु दुलको दुला तीनटा बापार गुटेहिले संकट मोचन वीर हनुमान शिवंगर औरसरु पवन नै करी अंजनांकर गर्भ छाड़ी थिबारु आउ जे हनुमान के पालन करथिले सेहिले केसरी शिव पवन आउ केसरी तीनटा बापार गुटे पिला hele की हनुमान दुलु दुलु दुलको दुला छटा मार गुटे पिला छटा मार की से hele छड़ानन hele कार्तिकेश्वर 6टा मातांगर गर्भरु पुणी दुलु दुलु दुलकु दुला 12टा बुआर गुटे पिला हेले भरद्वय ऋषि दुलु दुलु दुलकु दुला 5टा बुआर गुटे पिला हेले अभिमन्यु 5टा से पिला छरना कोचने मां बुआ माने खाली पिला पोसरे दिक चूड़ी दो छन्ना के मां बुआ काई मले युधिष्ठिर खाली पिला ना कहे युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल एवं सहदेव अभिमन्यु के कहां बोलसन सखा क्या बोलबे पो बोली कहस दुलु दुलु दुलको दुला 5टा बुआर गुटे पिला ए पिला करम के करम जे सजनी गो एंता कहले ने सखा मुई भी गुटे कथा पतरामी फेर पुनी निजे आर बोलो आगो हिंगु लता लवंग कणिम मोर प्रश्न रो उत्तर कहे बुफेड़ी गो हिंगु लता लवंग कणि मोर प्रश्न रो उत्तर कहे बुफेड़ी गो हिंगु लता लवंग कणि कह तुम पितार नाम क्यों करे हेलु जन्म क्यों करे हेलु जन्म माता पिता नाम कहब स्वामी नाम बुझाई देव स्वामी नाम बुझाई देव तोर केतेटा छुआ भला तार की नाम देलु भला तोर केतेटा छुआ भला गप नब चाइला गतुती मोर कसियोला द्वापर जुग 4 जुगर जन्म कथा तो कहलो मोर नीलश्रेणी मोर पति भी बोली थिलो तो बड़ी कर तो बियाह हल तमर पति भी अछ पिला छुआ पाई छ कि कहार ओरो सरू छुआ पिला पाई छ जो दे दे पिला टु के लिए बोले बाबू बाबू केतेटा नोनी नोनी केतेटा कहबो का काम करिथिले जे से कथा भी कहबो सोसो मंदिर जाऊ छत के लिए कथा भी कहबो तमर संग मार लागिनी आसबार रे हमें तो मार लागबा सती लगे अंता लोग का बोलसन सखा आगत संभाळा प्रहार करूछि कांड देह तोर बाजिले हेबो खंड खंड छिड़ी जीव गंडी मुंड
আগ এবে তু হই বুরুন্ড ন জানি মো সঙ্গে করু অছু বাদ কিননি সিগেন নাখি ঢমা নাখি কেতে শিখি অছু না ইমাকে ঢমা না বুঝছে বুয়া দেখো কোন দেখি আসো দেখো গো আমার বাটা দেখে দেমু ধন্দুপালি আমার ধন্দুপালি গাঁ লোক দেখো 2-3 না কেড়কি আছে 2 মান ধান ধরছি 2 মান ধান এড়কি আছে বনে কোন রে ঢমা নাকি এড়কি আছে গো তোমার পড়া লোক দেখো এড়কি আছে 2-3 না কে মাগো দেবি আগে ওরে হ্যাঁ নাক কে ধরি হাতির ফিকি দেলা ওরে বেড়ি তো নাক তো লটকি করে আছে নাক মানে কার বদলে ঘিচি হেবা কোয়া জেসিবি নাকলে নে খিচে দেখ আমার অমিত কে কান্ত দেখি এই কথা কইলে আমো হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথা কহ আমাকে পড়বা কোয়াবাকে তো পড়বা গো আগো দুতিকা বইলে হে রঙা ধর আগো ই ব্রজপুর অটে মোহর ঘর ঘর আগো সুরেশন পিতা গন্ধর্বী মাতা আ আর মো নাম অটে দুতিকা চিরিপতি গো নীলসেন মরপতি করিছিল প্রীতি একাছে বৃন্দাবনরে বৃন্দাবনরে গো বৃন্দাবনরে কে আগই দক্ষিণ মরিতি করিছিল প্রীতি একাছে বৃন্দাবনরে সে চোর কেন চোর মহা প্রীতি করতিলা তুমি তো বপিলা মুই প্রীতি করথনি নাই গো মুই নাই নাই দেখনো কাহার পিলা? আর কাম সরলা শের হইনে বলবো কাহার পিলাকে ফসাবা লাগি চেষ্টা করুছ এটা ই মনে মুই নাই সে দাড়ি নেকি হ্যাঁ দাড়ি আছে এবে এটা হইছে গো আগই সুরেশন পিতা গন্ধর্বী মাতা আগই দক্ষিণ মরিতি করিছিল প্রীতি একাছে বৃন্দাবনরে বনরে আগো দুইটি সন্তান হইছি জন্ম দুইটা বাবু কাকায় না উদ্ধব দেখাল কারণ দর্প লাগো মতে হেলা দিটা পিলা যদি তোমার মনে পড়তে নাহি গো গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই গুপ্ত ভাগবত আগো 11 দিয়া 72 পৃষ্ঠা 72 পৃষ্ঠা। আগো পদ খুঁজিলে পাইব সেঠারে হ্যাঁ দই তারি হেলে জয়দেব কতিয়ারি এন্তা করি মুই ছুয়া পিলা পেতিনি ছুয়া মন তো এডা এডা হেলে ন যে এই সুসু মন্দির যাইছত না গো মুড়ি করবা শিশু মন্দির ଯିବା কি শিশু মন্দির ଯିବା তুতি গো তাহলে জনধন এবে জো মোর মাই কেন দেব শোনা যাও